नेक्स्ट क्वेश्चन देख 21 नंबर तुमको देइछि गोटे तथ्यावली माध्यम हूँ कैपिटल एम मध्यम एम डी गरिष्ठक एम नट हेले सेमान मध्य संबंधटी कौन। तो यहाँ समस्ते तुम जान जे एम नट इक्वाल टू 3 MD माइनस 2M। तो कौटा सीटा हूँ करेक्ट। तो ये रिलेशनटा समस्ते मन रखि कारण तुमको क्वेश्चन कला बेले भी यहाँ कौन हेल्प करियो। नेक्स्ट देख 22 नंबर 5टी लब्धांकर गरिष्ठक हूँ 7 प्रत्येक लब्धांक 4 बढ़ाई देले गरिष्ठक केते हबो। तो देख पिलाने तमर जेहेतु गरिष्ठकटा 7 अच्छी ताले जदि तुम प्रत्येक लब्धांक 4 बढ़ई दौच ताले माने से गरिष्ठटा भी सेति बढ़ जिवो ना। बुझीपार जेतिकी बढ़ेब कि कमेब से अनुसार गरिष्ठक भी चेंज हो। नूतन गरिष्ठ केते 7 + 4 11। डी हूँ आंसर। क्लियर। 23 नंबर तुमको देछि 10 जन पिलांकर हाराहारी बयस हूँ 14 वर्ष किंतु गोटे पिलार बयस भूले 20 वर्ष अधिक हो जाइछि तेबे सेमानकर प्रकृत माध्यमान बयस केते। तो देख 10 जन पिलांकर जो हाराहारी बयसटा 14 अच्छी किंतु जनकर बयस जो 20 वर्ष अधिक लिखाई जाइछि ताले 20 वर्ष कौन एक्सट्रा लिखाई जाइछि। तो जेतବେଳେ एमती क्वेश्चन देइथिबो तमे कौन करियो ना जेतिकी जन पिला अछंती एवं जेतिकी तमर बढ़ीछि तो जेहेतु तुम 20 वर्ष अधिक हो जाइए तुम गोटे कम कर 10 जन अच्छा ना ताले 20 को 10 हरी दियो ताले केते आछी 2। बर्तमान तुम हाराहारी बयस जी यहाँ कौन अधिक लिखा जाइए कारण जेहेतु 20 वर्ष अधिक होती से अनुसार तुम माध्यमान बयसटा भी अधिक हो जाइए। तो बर्तमान तुमको जी मिली यहाँ माइनस कर दियो तो 14 2 गले के 12 बुझिपार। तो सी हूँ आंसर। जदि ये कमी जाता ताले कौन करता जी आसता आड करता माने मिसई था। क्लियर। नेक्स्ट 24 नंबर देख एक्स तुम 0 ठारू सान वाई 0 ठारू सान ताले -x y बिंदुटी केउ वृत्तपादरे अवस्थित। तो देख जेहेतु एक्स तुम 0 ठारू छोट अच्छी ताले एक्स टा कौन गोटे नेगेटिव नंबर वाई जेहेतु 0 ठारू छोट अच्छी वाई एक नेगेटिव नंबर बुझी होउची। किंतु जदि तुम -x कर दउच माने एटा जेहेतु गोटे नेगेटिव नंबर अच्छी पुणी ताको माइनस कर दउच ताले सेटा कौन पॉजिटिव हो ताहले -x y एटा कौन हम ना -x टा तुम गोटे पॉजिटिव नंबर हो। तो देख तुम गोटे नंबर नेले टी भलसे बुझीपार -2 -3 नवा ताले -x y टा कौन हम ना देख ये -2 टा माइनस माइनस कौन प्लस हो तो 2 y टा सेम रख माने -3। क्लियर। ताहले 2 -3 टा तुम कौटी आसीओ दुईटा ये आसो -3 टा तलू आसो नुह कि ताले 2 -3 पॉइंट ये आसो यहाँ तुम केते तुम पाद यहाँ हूँ Q1 यहाँ हूँ Q2 यहाँ हूँ Q3 यहाँ हूँ Q4 ताहले माइनस सॉरी ये जो 2 -3 जोटा हमर होउची माने -x y टा कोठी आछियो ना Q4 रे। तो डी होउची आंसर। जोटी तुमको एमती किसी देइथिबो तमे डायरेक्ट देखियो किंतु जदि एमती किसी कंडीशन पूर्व दे दोची सेठी टिके लक्ष्य करी करतो हैला। डी होउची आंसर। नेक्स्ट देख 25 नंबर तुमको देइची त्रिभुज एबीसी रे ए पॉइंट ता दे देइची तुमको केते a-6 a बी तुमको देइची a+2 सी देइची a+4 a+6 हेले त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल केते वर्ग एकक हबो। फॉर्मूला तुम देखि पारछ बुझी पारछ ना। तो यहाँ हूँ तुम कौन x1 y1 यहाँ हूँ तुम x2 y2 नेक्स्ट हूँ तुम कौन x3 y3। क्लियर। ताले प्रथमे हाफ लिखा नुहे कि x1 टा तुम केते अछि ना a-6 y2 - y3 एटा केते अछि देख a+2 a+6 ताले a+2 - a - 6 तो a कैंसल एटा गला -4 ओके। नेक्स्ट प्लस
x2 टा केते अछि a अछि y3 माइनस y1 तो देखो y3 तमर अछि a प्लस 6 एवं y1 केते अछि a अछि ताले a प्लस 6 माइनस a कैंसल 6 तो एटी 6 लिख दियो नेक्स्ट x3 तमर केते अछि ना a प्लस 4 y1 माइनस y2 y1 केते अछि a अछि y2 अछि a प्लस 2 ताले माइनस a माइनस 2 a कैंसल तो माइनस 2 ताले केते आछि देखो माइनस 4a तापर माइनस 4 को माइनस 6 रे गुणले केते 24 नेक्स्ट एटा तमर 6a प्लस माइनस 2a माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 एति आछि पिला माने तो देखो माइनस 4a माइनस 2a एटा केते हिजो ना माइनस 6a एठी गोटे प्लस 6a अछि पुनी 24 माइनस 8 होउची 16 तो ये कटिगला गोटे हाफ पुणी नथिला कि पूर्वरु ताले हाफ इंटू 16 केते हो 8 हे जिवो बुझी पारलो ना ताले ए होची आंसर बुझी पारलो तो 25 रो आंसर कोन रहइबो ऑप्शन ए 8 होची आंसर क्लियर फार्मूला टी मन रखि देबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देखो 26 नंबर होची त्रिभुज एबीसी रे भर केंद्र स्थान होची 3 2 ए होची 3 माइनस 4 बी x 7 सी 1 y हेले x और y रो मान केते तो देखो एटा तमर कोन रहइबो x1 y1 एटा होची x2 y2 x3 सॉरी तुम जो बिंदु तीनटा जाक से होची x1 y2 एमती नबो ना बुझिबा तो एटा होची x1 एटा y1 एटा होची x2 y2 x3 y3 भर केंद्र स्थान सबले कोन हुए तमरो ना x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 ए आर है तो देखो x1 जगह केते अछि 3 सॉरी x1 जगह हां 3 अछि 3 प्लस x3 होची 1 तो ये जो भर केंद्र आछि तार एटा केते अछि 3 अछि x स्थानटा ताहेले तमरो 4 प्लस x होची 3 को 3 गुण देले केते 9 ताले x केते जो 9 माइनस 4 होची 5 क्लियर नेक्स्ट y1 अछि माइनस 4 y2 तमरो अछि 7 y3 अछि y एति बाई 3 होची तमरो केते ना केते अछि 2 ताले 3 प्लस y इक्वल टू ए 3 टा एपटे गुणा हो ना तो 6 ताले y केते हिजो 3 बुझी पारला तो x होची 5 y होची 3 तो b होची करेक्ट तो देखुच तो एई बडी जदी क्वेश्चन आसी एमती कर देई पारे इजी रहउची नेक्स्ट 27 कौन देइछ ना a होची 0 0 b होची स्मॉल b c होची 2a 6 बिंदु त्रय एक रेखीय हेले केउ समुद्रटी ठीक ए भी तमरो 0 ठारू बड़ तो देखो एक रेखीय माने से जो त्रिभुजर तमरो क्षेत्रफलटा केते 0 होबो बुझी पाछो फार्मूला टी तमे जानछो हाफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 एटा होची फार्मूला तो देखो x1 तो तमर 0 अछि ताले 0 न लिखले भी चलियो लिखि दियो किंतु y2 अछि b y3 अछि 6 तो b minus 6 प्लस x2 केते अछि a अछि तो स्मॉल a y3 अछि 6 एटा अछि 0 ताले 6 माइनस 0 प्लस x3 केते अछि 2a इंटू केते y1 माइनस y2 केते 0 माइनस b बुझियला
ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଥମଟା ତ ଏଇଟା ପୁରା 0 ହେଇଯିବ, କାରଣ 0 ସହିତ କିଛି ବି ଗୁଣିଲେ 0। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 6a। 6 - 0 ହେଉଛି 6, a ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 2a × -b ଅର୍ଥାତ୍ -2ab। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 0 ନା ଏଇଟା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା କ'ଣ ଏପଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 6a - 2ab ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 0। এই 2ଟା ଯଦି ଏପଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ 0 ହେଇଯିବ ନା। ତ 6a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା? 2ab। ବୁଝିପାରୁଛ? -2ଟାକୁ ଏପଟୁ ନେଇ ଆସ, -2ab କୁ। ତ ଦେଖ, ଏପଟୁ ଯଦି 2a ତମେ କାଟି ଦେଉଛ, ଏଇଟା b ହେଇଯିବ। ଏପଟୁ 2a କାଟିଲେ କେତେ? 3 ହେଇଯିବ। ତ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଉଛି ତମର 3। b ଯଦି 3, a କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖ, ଯଦି bଟା ତମର 3 ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କରିଦେଇପାରିବ ଆନ୍ସରଟା କେତେ ହେଲା। କାରଣ ତମର ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ଏଇଟା ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ 0 0। ନେକ୍ସଟ ଅଛି a 3। ତ a ମନେକର ଏଇଠି ଆସିଥିବ, ତାପରେ 3 ମାନେ ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ଯିବ ଏଇଠି, ନୁହେଁ କି? ତମର ଏଇଠି ମନେକର ହେଉଛି b ପଏଣ୍ଟଟା। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ 2a 6। 2a 6ଟା ତମର ଏଠି ଆସିକି ଆସିଯିବ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖ, c ପଏଣ୍ଟଟା ଏଠି ଆସିଲା, bଟା ଏଠି, ଏଟା ଏଠି। ତ ମଝିରେ କିଏ ରହୁଛି? b ପଏଣ୍ଟଟା। ତାହେଲେ a b c ଏମିତି ରହିବ, କାରଣ ମଝି ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ a b c କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ତମର a ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏବଂ 0 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆଗରେ ଲେଖିବ, ସିଏ ବି କରିବନି ହେଲା। ତମର ଏ ବି ସି ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର। ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 10,000। 28ଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ 29। 29 ଦେଖ, ତମକୁ ଦେଇଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏପରି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଆଗକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟର ପାଦଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାର ଦୂରତା। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟଟା ଅଛି, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 8 ମିଟର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଲାଗିଛି, ସିଏ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ଯାଏଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟର ପାଦ ଦେଶରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ତମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ଦେଇପାରିବ ଯେ 10ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 8ର ସ୍କୋୟାରର ରୁଟ୍ ଓଭର, କାରଣ ଏଇଟା ତମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସିଧା ଅଛି ପୁରା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 100 ମାଇନସ୍ 64 ରୁଟ୍ ଓଭର 36ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଉଛି କେତେ? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର? ଏମିତି କରିଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 30 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି କୌଣସି ଏକ ସଳଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଗଛ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଗଛର ଦୂରତା ହେଉଛି 63 ମିଟର। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଗଛର ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା, ଏଇ ଦୂରତାଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି ନା 63 ମିଟର। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛର ଦୂରତା ହେଉଛି 108 ମିଟର। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ମିଟର ହବ? ତ ଦେଖ, ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ? 63। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛର ଦୂରତା ହେଉଛି 108। ଯଦି ତମେ ଏତିକି ମାନେ ଏଇଟାରୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଯେ ତୃତୀୟ ଗଛ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛ ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ହେଉଛି ହେଲା। 108ରୁ 63 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି? କେତେ ହେଉଛି ନା 45। ତାହେଲେ ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର କେତେ? 45। 1 2 3 4 5
ଏବଂ ତମର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୂରତାକୁ ଡି ନବ ତାହେଲେ 5d ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45। ଡି ହେଉଛି 45/5 9। ତ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଅଷ୍ଟମ ଗଛ ଯାଏ ଦୂରତା କେତେ 108। ସେଥିରେ ଆଉ କେତେ 3ଟା ଡି ମିଶେଇ ଦିଅ। 11ତମ ଗଛଟା ତମର ଏଇଠି ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଥିବ 11ତମ ଗଛ ଏଇଟା। ତାହେଲେ 108 ପ୍ଲସ୍ 3d। ତ 108 ଯୁକ୍ତ d ହେଉଛି କେତେ 9। ତ 3 ଗୁଣନ 9। 108 ଯୁକ୍ତ 27 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 135 ମିଟର। ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ସର। କ୍ଲିଅର। ସୋ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆରାମସେ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।